Rajesh Desai. Speaker sir, question number 1B. Question number 1A. Postpone केला म्हणून सांगा. Postpone. Speaker sir. Postpone. Next. And question number 2. Sankalp Amonkar. To C. Question The number 2C. Minister for Labour and Employment. 2C. Speaker, sir. Answer as per cyclist. Speaker, sir, the total number of employment generated in the private sector with the details from the year financial 2016 till date. Or ek kasam. Secondly, the total number of Goan employed directly or on contractual basis. Give details separately of new and existing industry from the year 2016 till date. And C, whether the employment action is maintaining proper records and update of unemployed youth in the state. If so, the detail of the number of unemployed youth. स्पीकर सर तालुका. प्रश्न विचारला तर तो परत रिपीट करता माझ्या काय नाव फक्त म्हणजे क्लॅरिफाय करता तू काय ते ऐक नाही नाही तुका फक्त हाज्या खातीर सांगता ते जे विचारल्या तुवें तेजी आन्सरां तेणी दिल्या त्याच्या व्यतिरिक्त तुका कितें विचारपाक जाय न्ही तुका आनी कितें एडिशनल विचारपाक जाय तें तुवें मिनिस्टराक विचार हांव तेच मिनिस्टर ही क्वेश्चनां जी घातलेली आसा पळय ती हांव ताका सांगपाक सोदता जो रिप्लाय म्हाका दिला तो म्हाका मिनिस्टरान जो म्हाका रिप्लाय दिला तो सारको आसा काय म्हणून हांव मिनिस्टराक विचारपाक सोदता. ऐक इट इज ऑलवेज डॅट वेन द मिनिस्टर गिव्स द आन्सर वीच इज ट्रू ते बरोबर तुका जर चूक आसा तो दिसता आसत तू डायरेक्ट पयलोच प्रश्न विचार तुवें जे उत्तर दिला पळय न्ही तें चुकीचें दिलां म्हणटका डायरेक्ट पयल्याच प्रश्नाक विचार हे 3 ABC बॅकग्राऊंड रे तो कित्याक कसो मिनिस्टर चुकला तो उत्तरान काहीच हरकत ना पण ते प्रश्न जर परत वाचत न्ही ना, ना, म्हणून सांगलें ही ट्रू माझे कांयच म्हणणें ना ताणें विचारचें स्पीकर सर Yes. हे तिनाचे जे क्वेश्चन म्हाका आयज जे हांगासून म्हाका मेळ्ळे आसा तेजे भितर हे मिनिस्टराक हांव विचारपाक सोदता सर हे सारकें आसा काय म्हणून जे म्हाका आन्सर्स दिल्लेले आसा ते. Speaker, sir, as per our records, whatever the answers we have given is the correct answer. स्पीकर सर म्हाका असो आन्सर दिल्लो आसा देर इज नो प्रोविजन टू मेंटेन द डिटेल्स ऑफ गोवन एम्प्लॉयड यू डायरेक्टली ऑर ऑन कॉन्ट्रॅक्चुअल बेसिस अंडर द लेबर लेजिस्लेशन एप्लिकेशन. स्पीकर सर आयज आमच्या गोंयांत जी इंडस्ट्रीज येता आनी स्पेशली इन प्रायवेट सेक्टर्स आनी त्या प्रायवेट सेक्टरान जेन्ना एक इंडस्ट्री येता आनी त्या इंडस्ट्रीच्या भितर बाबा कोण एम्प्लॉयड जाता खंयचो आमचो गोंयकार यूथ एम्प्लॉयड जाता हेजे द डिटेल्स जर आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन ना आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन ना जाल्यार म्हाका सांगता कित्याक हेजे भितर एक कायदो आसा आमच्या गव्हर्मेंटाचो केल्लो कायदो आसा हे कायद्या भितर म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक बाबा कितले लोक ह्या फॅक्टरीन एक एग्जाम्पल एक फॅक्टरी आसा तेजे भितर कितले आमचे गोंयकार एम्प्लॉयड जाला हेजो आमकां डिटेल मेळोंक जाय. सो ही जितली इंडस्ट्रीज आख्खी गोंयान आसा आनी खंयचे लोक थंय कामाक आसा हेजे जर डिटेल जर आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन ना जाल्यार म्हाका दिसता हे सारके सगळ्यांक विचित्र गोश्ट सद्दां हे फुड्यान येयलेली आसा. Speaker, sir, as far as that honorable member is asking for the data as far as the private industries are concerned, we have not maintained any data. But I would like to inform this August House that I have instructed basically our officers basically to get the data from each and every company which is existing in the state of Goa. But Speaker sir, already हांगा कायदो आसा. There is a law to make it mandatory for all the private employees to maintain and make accessible the records of all vacancies and employees hired. There are laws that made it mandatory for every employee to inform employment action of every new vacancy. जेन्ना ऑलरेडी हो कायदो आसा जेन्ना ऑलरेडी हो आमच्या हे गव्हर्मेंटान हो कायदो काडलो आसलो हो कित्याक जायना कित्याक लागून हे खंयसर फाटी उरलेले आसा अजून पर्यंत हो सगळो डेटा आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन आसून आनी प्लस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाक हेंच्यांनी दिवचें पडटा सो हो कित्याक जायना स्पीकर सर. ही एकदम इम्पॉर्टंट गजाल आसा स्पीकर सर कित्याक हो आमच्या युथाचो फ्युचराची गजाल आसा. आमचे यूथ जे यंगस्टर्स आसा तेंच्या बाबतींत सो हांगा जॉब्स आमच्या गोंयकारांक मेळटा काय भायल्या लोकांक मेळटा हेजेर हो प्रश्न येयलेलो आसा काय मुद्दाम तुम्ही हो रिकॉर्ड तुम्ही मेंटेन करना हो गव्हर्मेंट मेंटेन करना हेजेरूय खंय तरी आमकां दुबाव येवपाक लागलेलो आसा स्पीकर सर. Because we only have
the youth basically who have registered themselves in the employment exchange. We don't have any data as far as the companies are concerned by private hiring. But as I have said, that I have instructed basically our officers basically to examine this and get all the workers, whoever are working in every company, to get them on record. त्या सांगता स्पीकर सर एकूच मिनिट क्वेश्चन हांव जॉईंट क्वेश्चन जॉईन कर फक्त मिनिस्टरान सांगला ताका हांव ऍड करता मागीर तूं विचार स्पीकर सर माननीय मंत्र्यान सांगला त्या प्रमाणे शॉप अँड एस्टाब्लिशमेंटच्या अंतर्गत ज्यो इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड आसा तांचो डेटा हो अवेलेबल विथ द लेबर डिपार्टमेंट आसा आनी फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स हांच्या अंतर्गत जे रजिस्टर्ड आसा तांचो डेटा फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स हांच्या कडेन आसा देर इज अ 2 डिफरंट डिपार्टमेंट्स तिसरी गजाल तेणी जे सांगलें तेजे लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट ह्या डिपार्टमेंटात सगळ्या गोंयकारांक आपले अनएम्प्लॉयमेंट हे रजिस्टर्ड करपाक मेळटा आनी फर्स्ट टायम लेबर डिपार्टमेंटाचे CI बरोबर टायअप केल्या उपरांत आमी पयलेच फावटी की प्रायवेट कंपनीक डायरेक्ट पोर्टल ओपन केला सो दॅट ते इलिजिबल कॅन्डिडेट आमच्या लेबर डिपार्टमेंटाचे ते घेवपाक शकता आनी फाटले फावटी म्हणजे इन आवर लास्ट 10 इयर अशा पद्दतीन जवळपास बऱ्याचशा इंडस्ट्रीनी डायरेक्टली लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटांतल्यान तांकां कॉल केले इंटरव्यूक आनी जवळपास ना म्हटलें जाल्यार म्हणजे एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन म्हणजे त्या फाटल्या 10 इयरान एकाच फावटीक 200-250 जाणांक तेंच्यांनी डायरेक्टली ऑफर लेटरूय दिल्ल्यो दिस इज फॉर इन्फॉर्मेशन स्पीकर सर One minute. Speaker, sir. As on date of 1,052 establishments have uploaded the data in respect of 46,003 employees, and the department has issued 27,428 smart labor cards. Further issuance of smart cards is in progress. We want to basically give all the laborers, whoever are working, to get them this smart card. स्पीकर सर एंड करता फक्त आनी बसता those who want to registered with the labor and employment they can online registration To avail basically the स्पीकर benefits सर of the आमचो labor. प्रश्न हांव हांगा जॉईंट प्रश्न घाला ताजे बरोबर क्वेश्चन कितें आहा सगळें जें कितें आमी हावजान करतात टुरिजम धर इंडस्ट्री धर जें कितें आहा तें एम्प्लॉयमेंटा खातीर आमी करता म्हणून आमी सांगतात स्पीकर सर आमचो मुद्दो इतलो आहा की एम्प्लॉयमेंट स्थानीक मनशाक मेळटा आनी मेळटा जाल्यार तुमचे कडेन रिकॉर्ड आसा आनी मेळना जाल्यार कशें ताका मेळोवप हाजेर हो प्रश्न आहा स्पीकर सर आतां पयलें म्हणल्यार मंत्री कितें म्हणटा की रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड आर नॉट कमींग इन द एम्बीट ऑफ लेबर डिपार्टमेंट हें ताणें उत्तरान सांगलां स्पीकर सर हांव तुका मुख्यमंत्र्याच्या दोळ्यांत हाडूंक सोदतां की एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीस एक्ट 1959 म्हण आहा सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वेकन्सीज स्पीकर सर सरकारान एवरी एम्प्लॉयराक मागूंक जाता की ही हॅज टू फर्निश इन्फॉर्मेशन ऑर रिटर्न एज मे बी प्रिस्क्रायब्ड इन रिलेशन टू वेकन्सीज दॅट हॅव ऑकर्ड ऑर आर अबाउट टू ऑकर म्हळ्यार ज्यो जाल्या आनी फुडें जावपाच्यो आहा ह्यो तुवें कंपल्सरिली घेवंक तुका मेळटा अंडर द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीस एक्ट 1959 स्पीकर सर दुसरो प्रश्न येता सरकार म्हणटा की गोंयकार जे एम्प्लॉयज जाल्या डायरेक्टली म्हळ्यार परमनंट ऑर कॉन्ट्रॅक्च्युअल हें लेबर लेजिस्लेशना एप्लिकेबल लागनात म्हणून स्पीकर सर अंडर द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट जे मुख्यमंत्र्यान सांगलां सेक्शन 6 गव्हर्मेंटाक रायट आहा एक्सेस करपाक रिकॉर्ड्स आनीक डॉक्युमेंट वेकन्सीज कितल्यो क्रिएट केल्या खंय जाता हें तुमकां रायट आहा वो तुमी रायट वापरूंक जाय स्पीकर सर एक शॉप्स एंड इस्टॅब्लिशमेंट एक्टाचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें एवरी एम्प्लॉयर हॅज टू मेंटेन फॉर्म 20 रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॅक्टरीजान सेक्शन 62 आहा तातूंत मस्टर रोल दवरूंक जाय फॅक्टरीनी आनी मायग्रंट लेबर रुल्स 1982 म्हण आहा तातूंत सेक्शन 49 म्हण आहा which mandates that every employer or labor contractor shall maintain Form 13, a register of workmen employed by the contractor. हें कितें जालां स्पीकर सर हांव इतलोच सारांश सांगता की डिपार्टमेंटान आज मेरेन हे कायदे इग्नोर केल्या कायदे आसात पूण इग्नोर केल्या आज टॅक्नॉलॉजी आहा आज ताणें मंत्र्यान सांगलें स्मार्ट कार्डां आमी करतात म्हणून आमचो फोकस कितें आहा स्मार्ट कार्डां घेया म्हणून बट द टॅक्नॉलॉजी हॅज टू बी युज्ड to maintain these records, which the department has not done at the moment. Speaker sir, म्हाका सरकारा कडच्यान एश्युरन्स जाय एश्युरन्स कितें जाय की हें ऑनलायन पोर्टल म्हणून जें मुख्यमंत्री उलयता एम्प्लॉयरांक ऑनलायन पोर्टल
to register their employees in accordance with the mentioned acts. हे जे हांवें मेन्शन केल्या ताजे अंतर्गत तांणी रजिस्टर करपाक जाय आनी ऑनलायन पोर्टल आसूंक जाय. कशें कळटलें मागीर थंय सिपला गोंयकारांक घेता काय मॅनेजराच्या गांवांतल्या लोकांक भितर घेता हें थंय कळटलें. हें आज मेरेन जायना स्पिकर सर. सो स्पिकर सर दुसरो असो आहा की भुरगे जे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान रजिस्टर्ड जातात ते कित्याक जातात? ते जाता गव्हर्मेंट जॉब घेवपाक, प्रायवेट जॉबा खातीर घेनात ते. कित्याक ते सांगता हांव स्पिकर सर. एक म्हजो LAQ आहा तातूंत तुमी म्हणला की 1,16,000 अनएम्प्लॉयड यूथ आसात म्हणून. स्पिकर सर दॅट इज मोर दॅन डबल द पॉप्युलेशन ऑफ पेंजीम. आतां त्याच हातून उत्तर म्हाका कितें दिलां 115 लोकांक गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळे म्हणून फ्रॉम फेब्रुवारी 2019 टू 6 जून 2022 कितले मेळ्ळे 115 आनी प्रायवेट कितल्यांक मेळ्ळे 1,740 49 1749. स्पिकर सर 1,16,000 इतलेच जॉब मेळ्ळे म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन रजिस्टर तो कित्याक जाता? तो जाता गव्हर्मेंट नोकरी घेवपाक. हे जो प्रायवेट नोकरी ताका मेळटा तो सांगत ना. प्रायवेट नोकरी आसतनाय तो गव्हर्मेंट हातून रजिस्टर जाता. सो वॉट इज हॅपनिंग स्पिकर सर? आमी हे सारांश कित्याक सांगतात की कायदे आसून पसून गव्हर्मेंट हे कायदे यूज करना ऑर डिपार्टमेंट हे यूज करना. मे बी दे आर अनअवेअर ऑफ द रूल्स. मे बी दे डोंट नो दॅट दे हॅव पावर्स टू यूज दीज रूल्स. म्हणून एक CMI म्हणून आहा सेंटर फॉर मॉनिटरींग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी. हे CMIच्या डेटा प्रमाणे गोंयाक पॉप्युलेशन 13 लाख आहा, लेबर 4.69 लॅक्स आहा, लेबर पार्टिसिपेशन रेट म्हणून आहा ती 35% आहा, एम्प्लॉयमेंट 4.1 आहा. बेसिकली ते दाखोवन दितात की एम्प्लॉयमेंट रेट एप्रील मे 2016 49% आशिल्ली ती सप्टेंबर टू डिसेंबर 2021 35% जाल्या. म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट पळपाक लागला. स्पिकर सर हाचे खातीर इकॉनॉमिक सर्वे म्हणून जी तुमी काडली 21-22 हातून तुमी कितें म्हणलें की 80,000 पोटेन्शियल जॉब्स आमचे कडेन आसात. हे खंयच्यान क्रिएट जाल्या? IPBंतल्यान जाल्या, मागीर बी किपिंगांतल्यान जाल्या, मागीर उद्योग आधार मेमोरेंडम म्हणून UAM म्हणून तातूंतल्यान जाल्या. स्पिकर सर सरकार कितें म्हणटा की 10,000 गव्हर्मेंट जॉब आमी दितले. इलेक्शनाच्या टायमार तुजेंच भाशण. स्पिकर सर हें स्टॅटिस्टिकूच बरें दिसना. स्टॅटिस्टीक कित्याक बरें दिसना? तूं दाखोवन दिता की पोटेन्शियल जॉब्स आसा 80,000. तूं म्हळ्यार कितें गोवा हॅज मोर पोटेन्शियल. भायल्यांक तूं इन्वायट करता यो म्हणून भितर की आमचे 1 लाख जॉब आसा आनी आमी भरता 80,000. सो स्पिकर सर पोटेन्शियल म्हणटा तें उतर जें आहा इन फ्युचर गव्हर्मेंट पॉलिसी यू बेटर ट्वीक इट. डोंट यूज पोटेन्शियल, यूज टार्गेट म्हणून टार्गेट जॉब्स. कित्याक अशें जाता की आमी एक बरें दिसपा खातीर मातशें मुख्यमंत्र्यान आयकुचें आहा एक लास्ट आहा ताका. तुमी कितें करतात बऱ्या लोकांक दिसपा खातीर पोटेन्शियल इतलें आहा म्हणटात. भायलो जो सावंतवाडी आहा आनी तो कारवार आहा तो म्हणटा अरे गोंयांत मेळटा जॉब आसा, तो येता आनी ताकाच मेळटा, ते गोंयकाराक मेळना. हाजे खातीर आमी तें बील मूव केलें. बील कितें मूव केलें? प्रायवेट मेंबर बील मूव केल्लें 80% गोंयकारांक रिजर्वेशन दिवचें प्रायवेट सेक्टरान म्हणून. तुमी तें बिलूच हाडूंक ना. तुमचेच LI चौतालेची पार्टी हरियाणान तांणी हें बील हाडलां. स्पिकर सर हें जर बील गोंयकारांक जर गोंयांत नोकरी मेळटली आनी प्रायवेट सेक्टर तूं ग्रो करपाक लागतलो जाल्यार थोडी पॉलिसी डिसिजनां जाय. हें मेन पॉलिसी डिसिजन म्हणटा हो कायदो हाडूंक जाय आशिल्लो. तो कायदो तूं घेत ना. तो पोगो म्हणल्यार तूं पोगो घेना. स्पिकर सर हाजे खातीर अशें दिसता की गोंयच्या गव्हर्मेंटाक 100% रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स करपाकूय चान्स आहा. तुमी डोमिसायल क्लॉज आहा तुमचे कडेन पूण तुमी वापरनात. सो देर इज नो वील फ्रॉम द गव्हर्मेंट. दीस इज वॉट वी वॉन्ट टू शो अँड वी वॉन्ट एन अश्युरन्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट दॅट यू वील मेंटेन एक्युरेट एम्प्लॉयमेंट डेटा अँड प्रोवायड रिजर्वेशन फॉर लोकल्स. स्पीकर सर त्यांनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजचे सांगता आसतना 1,20,000 भुरगे अनएम्प्लॉयड सांगले आनी तितूर गव्हर्मेंटाक कितले मेळ्ळे, प्रायवेटान कितले गेले हो रेशो त्यांनी मांडलो. बट स्पीकर सर त्यांनी त्याच्या बरोबर तेय सांगले 1,20,000तले मोर दॅन 50% लोक खंय तरी काम जॉबाक आसतले इन प्रायवेट सेक्टर. मोर दॅन 50% हांव म्हणटा. इट इज नॉट दॅट म्हणजे 1,20,000 लोक कितें अनएम्प्लॉयड. फक्त अजूनय बी थंय मेकानिझम ना. गव्हर्मेंटात जॉब लागल्या उपरांत सुद्दां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजांतले मायनस जावपाक दॅट मीन्स डिपार्टमेंट हॅज टू वर्क.
बाबू 2 मिनटां ते मेकानिजम जे आहा पळय न्हू ते मेकानिजम ना ते अजून थंयसरल्यान मायनस जावपाक जाय दॅट इज ट्रू स्पिकर सर हांव ना म्हणना दुसरी गजाल तो जे म्हणटा पळय न्ही देर इज एन पोटेन्शियल जॉबाची ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा स्पिकर सर अशा पद्दतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज वेगवेगळे कडेन आसा आनी म्हणूनच तर आमी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीचो पोर्टल प्रायवेट इंडस्ट्री खातीर ओपन केला ताका डायरेक्टली इंटरव्यूक जे आफया म्हटलें पळय न्ही आनी ताका कंपल्सरी केला फर्स्ट तांच्यांनी दे शूड गिव द प्रिफरन्स for the Goan youth, one who are registered under the employment exchange, and that we did compulsory. स्पीकर सर पळय एक मेन कशें आहा तुजें कितलेंय बिल हें बरें आसूं इंटेन्शन बरें आसूं जेन्ना तूं कायदो वापरना जो कायदो ऑलरेडी आसा तेन्ना तो कितें म्हणटा प्रिफरन्स इज ऑप्शनल प्रिफरन्स इज नॉट कंपल्शन वी वॉन्ट कंपल्शन प्रिफरन्स म्हळ्यार कितें तो म्हणटा ओके पळोवया आज मेळना गोंयकार लेझी गोंयकार येनात टायमार सुशेगाद दनपारां न्हिदूंक सोदतात कितलीं कारणां दिवं येता स्पीकर सर पूण बेजीक म्हजो इश्यू Speaker कितें आहा sir, तो जे कितें म्हणटा तें हांव म्हणना ना ना गोंयच्या भुरग्यांनी ते सांगतात मागीर सगळे सांगतात ते स्पीकर सर खंयचो इश्यू काल रोहन कावंटान इतलो व्हडलो डिमांड्साक गोश्टी सांगल्यो सगळ्यो सेंटर्ड अरावंड एम्प्लॉयमेंट तो इंडस्ट्री सेंटर्ड अरावंड एम्प्लॉयमेंट गोंयच्या लोकांक जॉब मेळूंक जाय भायल्यांक जर हांगा जॉब मेळटले जाल्यार कित्याक जाय ते आमकां स्पीकर सर इंडस्ट्री आसतली टुरिजम आसतलें किंवा लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट आसतलें सगळीं डिपार्टमेंटां अशा पद्दतीन जे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक सोदता ओके हे आमी गोंयचे यूथ सेंट्रीक दवरूनच त्या पद्दतीचो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक सोदता आनी ताकाच लागून ताणें जो विशय सांगलो इट इज एन स्किल्ड करपाचो जो विशय उरता फर्स्ट टायम आमी स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री लेबर डिपार्टमेंट आनी इंडस्ट्रीज म्हणजे प्रायवेट इट इज नॉट ओन्ली द आमचे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हांच्या बरोबर पयर स्किल डेच्या दिसा फर्स्ट टायम 35 एग्रीमेंट सायन केले 35 एग्रीमेंट सायन केले जेणे करून तांकां खंयच्या पद्दतीची स्किल्ड गरज आसा हाजी ट्रेनींग आतां ITआयंतल्यान दिली वयतली म्हणजे फर्स्ट स्टेप तो आमी पुराय केल्या आतां पर्यंत तूं जशें म्हणटालो की ते स्किल्ड ना किंवा तांकां काम कळना आमकां थोडोसो आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन म्हणजे जो अवेरनेस करपाक जाय तो करचो पडटलो पयलेच फावटी स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या बरोबर 35 एग्रीमेंट IDC एसोसिएशनांनी विलिंगली येवन स्टार्ट केले विलिंगली तेंच्यांनी एग्रीमेंट स्टार्ट केले ना ते एग्रीमेंट पासून गरज ना एज पर द कायदो कितें म्हणटा ताणें पोर्टलाचेर घालूंक जाय की इतले जॉब आपूण क्रिएट करतलो तुवें ते घेवपाचें आनी स्कील डेव्हलपमेंट सेंटराक धाडपाचें Exactly की बाबा right. हे भुरगे तयार करून धाड म्हणून हें जायना एट द मोमेंट सिन्स फ्रॉम 2021 आमी ते मॉनिटर करता सगळ्या जाणांक तेंच्यो कंपल्सरी तेंच्यांनी एडवर्टायजमेंट गोंयांत दिवपाक जाय हें तांकां कंपल्सरी केलां 2021च्यान आमी पर्सनली लास्ट इयरच्यान मॉनिटर करता तांची जी रिक्वायरमेंट आसा तांच्यांनी गोंयांत एडवर्टायजमेंट करप तेजी गरज आसा हें तांकां कंपल्सरी केलां तूं सांगता त्या प्रमाणे अंडर द शॉप एंड एस्टाब्लिशमेंट एक्ट आनी अंडर द फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स एक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट शॉप एंड एस्टाब्लिशमेंट एक्ट आणि फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स एक्ट ह्या तिनाय एक्टाच्या नुसार म्हणजे तांकां न्ही फर्स्ट प्रिफरन्स म्हणजे आमी म्हणटा तो एडवर्टायजमेंट गोंयांतूच करपाक जाय हाज्या खातीर आमचो अट्टास आसा आनी बरेचशे फावटी तांचो जो स्कील गॅप एनालायसीस करपाचो आशिल्लो तो स्कील गॅप एनालायसीस करपाक सुरवात केल्या ताची फर्स्ट स्टेप म्हणून पयर स्कील डेच्या दिसा आमी जे एग्रीमेंट सायन केले ते फर्स्ट स्कील डे आसा अजूनही थोडेशे भितर शॉर्टकमिंग्स जे कितें आसा पळय तूं म्हणटा त्या प्रमाणे आमी आमच्या अकॉर्डिंग टू द एक्ट वेगळ्या एक्टाची गरज ना आनी तूं म्हणटा तसो तो हरियाणांतलो एक्ट म्हाका दिसता इट इज एन एनडीए सरकार तो ते करता थंय तूं कित्याक करूंक शकना हांव व्हेरीफाय करता आनी तुका सांगता कितले दीस रे आतां गेले वर्साच्यान घालता हांव बिल स्पीकर सर घेत ना ते कशें स्पीकर सर खंयच्याच अशा हे बाबतींत आमी म्हणजे मॅक्झिमम प्रायवेट इंडस्ट्रींतल्या बाबतींत आमी 100% 100 न्ही 80 म्हणटा हांव आमी रेजिडन्स कंपल्सरी हे म्हणपाक शकना गव्हर्मेंटाच्या जॉबाक आमी 100% 15 इयर रेजिडन्स डॉमिसायल सर्टिफिकेट हे कंपल्सरी आमी म्हटला भितर वेगवेगळ्यो कारण इट शूड बी स्टेट शूड बी द इंडस्ट्री फ्रेंडली आसपाक जाय ताका वेगवेगळ्या पद्दत तें आसपाक जाय ताचोय विचार आमी करपाक जाय जेन्ना वेगवेगळ्यो इंडस्ट्रीज फ्रेंडली म्हळ्यार कितें स्पीकर सर हांगा जर हाडली स्टील एलॉय तातूंत गोंयकार काम करूंकूच शकना एक्झॅक्टली गोंयकारांक जॉब करपाक जाता असली इंडस्ट्री हाडा स्पीकर सर तो हरियाणांतलो जे सांगता पळय न्ही ताजेर इंटरीम स्टे आयलो तेंच्यांनी जे बिल पास केल्लें ताजेर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान इंटरीम स्टे हाडला हांवूय तेच पळयतालो इंटरीम स्टे स्टे ना दाखय
प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. स्पीकर सर, तुम्ही उलयतात, बोकडे मारतात, वतात. ना बोकडे आज मारिना, आज आमकां हायकोर्टान बोकडे तुमकां मारपाची धरल्या. सवय ना. तुम्ही तुका- म्हणले गव्हर्नमेंटान ऐक. मुख्यमंत्र्यान म्हाका बसून ट्रिपल घ्या. टेस्ट आमी बसून केली घ्या. म्हणून. बसून घ्या. आता हायकोर्टान जजमेंट आयला. बसून घेत. फर्स्ट टेस्ट ऑफ ट्रिपल टेस्ट करूना म्हणून. बोकडे बोकडे मारतात. मारपाची सवय ना. बोकडे मारले काल तुगेले बोकडे मारपाची सवय ना. ऑन द टेबल म्हणले. विजय बसून घेत. बसून घेत. हय. श्री दिगंबर कामत. एक म्हणजे त्याचा नंबर हायकोर्ट ना एस्कॉमान ऑब्जेक्ट केला. श्री दिगंबर कामत. ना पहिल्या असू दे. श्री दिगंबर कामत. स्पीकर सर, आता प्रश्न आशिल्लो लेबर मिनिस्टराक. लेबर मिनिस्टरान एक रिप्लाय दिता आसतना कितें म्हटलां की आपल्याक प्रायवेट सेक्टर आर नॉट कमिंग विदीन द एम्बीट ऑफ लेबर डिपार्टमेंट. खरें म्हटल्यार लेबर डिपार्टमेंट इज द मोस्ट पॉवरफूल डिपार्टमेंट एज फार एज लेबर. नाल्यार कित्याक तो लेबर डिपार्टमेंट बंद करून उडय. लेबर डिपार्टमेंटाचो कंट्रोल आसपाकच जाय सगळ्याचेर. फॅक्टरी बॉयलर सुद्दां कितें करता तांचे तूं रिकॉर्ड्स हाड. लेबर डिपार्टमेंट हॅज टू बी द मेन ऑथॉरिटी इन दीस. आतां इवन तुगेले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. आतां तुमी गव्हर्मेंट सर्वंटाक सगळ्यांक सांगता कोणाक एप्लाय करता काय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाक रजिस्ट्रेशन आसपाकच जाय. प्रायवेटाक रजिस्ट्रेशन नाका. प्रायवेट जॉबाक जर आतां हांव पब्लीक अंडरटेकिंग कमिटीचो चेअरमॅन आशिल्लो. रोहन खंवटे म्हज्या कमिटीचेर आशिल्लो. आमी वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान वी वॉन्टेड टू कलेक्ट डेटा. आमी फक्त तांकां सांगलो डेटा दिया. डेटा म्हणजे वी नेवर सेड गोंयकार कितले आसते सांग, भायले कितले आसते सांग, ते सुद्दां आमी मागुना. आमचे कमिटीचे मेंबर म्हणपाले लेट अस कलेक्ट डेटा फ्रॉम वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट. वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटींतलो डेटा ते दिना. तुगेले सेक्रेटरी सांगता, हांव सेक्रेटरीक आपयले आमी सगळ्यांक. सेक्रेटरी म्हणटा ना दे आर हेजिटेटींग. अरे दे आर हेजिटेटींग म्हणजे कितें? अरे तूं 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 लेबर मिनिस्टर तूं आसना हें जावप कशें? कित्याक जावप तें? How you can say that we can't get the data? Forget about. हांव ते गोवन नॉन गोवन ते मागीर पळोवया. डेटा दिना मरे आमच्या एक्सक्यूज कमिटीन मी डेटा देवना. स्पीकर सर, हांव प्रिंट आउट काडून विजयाक दिता. स्टे आहा तेजेर. ओके. हय. Speaker sir. Date Speaker sir. 17 February as far- 2022. No, as far as your the companies are concerned, Bakade I marina. have basically instructed our commissioner to see that all the inspectors go to check all the companies and get the full data from them. डेटा घे मरे तांचे कडल्यान. डेटा घेवंक जाय आनी मागीर इन्स्पेक्शन करून जाय की डेटा सारकें आहा की ना तें मागीर चॅक करपाचें पडटा. इंडस्ट्रियल इस्टेटीन सगळ्या कडल्यान डेटाच दिला म्हणजे कितें? अरे ते लायट आमची, प्लॉट आमचो, प्लॉट आयडीसीचो, लायट इलेक्ट्रिसिटी गव्हर्नमेंटाची, दिवंक जाय. वॉटर सप्लाय People गव्हर्नमेंटाची. are सगळ्या not गव्हर्नमेंटाचे. मातशें दिता आसतना तेन्ना चुकयला ते. तेन्ना जर Whatever सारकें it दिलें is. जाल्यार जातलें ना डेटा ना म्हणजे कितें? डेटा आसपाक We जाय are- न्ही. डेटा घेवया आता, पण तेन्ना दिता आसतना थोडेशें कंपल्सरी केलें जाल्यार आतां त्रास जावचो नासलो बाबू. Speaker sir, within 3 months' time, we will get all the data of all the companies, the workers, the names, addresses, everything. I'm still chairing the public undertaking committee. एक मिनिट Three months' time, विजय I बसून will घ्या insist बसून घ्या for all the data. Yes. And I will- युरिया लिमा months' time युरिया we'll लिमा all the data is given to us. Yes, sir. एक मिनिट. In order to create the एक मिनिट बसून घ्या speaker, sir. एक मिनिट बसून घ्या हरियाणा गव्हर्नमेंट हायकोर्टान जी स्टे दिल्ली ती सुप्रीम कोर्टान हें केल्या. Interim stay मरे ती काडटा प्रिंट आउट. काढल्या म्हजे कडेन पळय न्यूज आहा दिता धाडटा तुका. ना ना हेच ऑर्डर धाडटा तुका. ना ऑर्डर दिल्या हांव तुका वाचून दाखयता. ऑर्डर दिता चेक कर. हरियाणा लोकल जॉब कोटा सुप्रीम कोर्ट लिफ्ट स्टे नो कोएर्सिव एक्शन अगेन्स्ट एम्प्लॉयर्स. तेन्ना डेट कितली? अबे 18 February 2022. 17. चेक कर. 2 मिनिटांनी दिया तांकां कर. फोनच दिता हांव पळय. युरिया लिमा येस येस स्पीकर सर, तुम्ही जो डेटाबेस म्हटलो पळय न्ही, तो डेटाबेस कलेक्शन करपा खातीर आमी ऑलरेडी डिपार्टमेंटान सुरवात केल्या. तें सोड तें कित्याक जाय? Yes, sir. Just one observation. जो report Honorable Vijay Sardesaian kello MLA. There is another observation because sir of the Center Don't do for interpretation of the order. Speaker sir, sir. law minister interpretation Supreme Courtaच्या ऑर्डरीची करपा तो ना काम का? येस एक तुम्ही म्हाका इन्फॉर्मेशन दिले सुप्रीम कोर्टान स्टे आयले हांवें सांगलें स्पीकर सर तो सांगता म्हण तो कितें जाता एलिगेशन करता लॉचेर. स्पीकर सर जी ऑर्डर जी आसा तोच सांगता म्हणजे एम्प्लॉई जे एम्प्लॉय करपाचे आहा तेजेर कोई एक्शन घेनाका म्हण. आनी तुम्ही इंटरप्रिशन करनाका म्हणटा. तो आपणाक जाय तशें इंटरप्रिशन करता ही ऑर्डरीचे स्पीकर सर. स्पीकर सर हाडून दाखय सांगा वाचपाक काडना जाल्यार. पॉइंटेड इश्यू मुख्यमंत्र्याक मिसलीड करता मिसगायड करता ताजे ब्युरोक्रेसी. ताणी ताका सांगलें की हायकोर्टान स्टे दिल्या कायदो करूंक जायना. हांवें ताका दाखयला सुप्रीम कोर्टान स्टे
हे केल्या Yes, विकेट माननीय केल्या मुख्यमंत्री. तो point. स्पीकर सर ते परतून तेच सांगता आणि काय पॉइंट सर, speaker पकडे सर. मारतात तुम्ही स्पीकर सर कशे पकडे मारता तेव्हा बसून घ्या. थोडीशी ऍक्शन घेवपाक जायना म्हण एम्प्लॉयराचे स्पीकर सर त्याका आपणाक जाय ते सांगून जाता त्याका लँग्वेज कळना आसतले स्पीकर सर युरिया लिमाव. Speaker sir, just question no, Speaker sir, हेजे माझे एक point घातलो. Yes, सांग. Speaker sir, जे ऑनरेबल MLA बाब विजय सरदेसाईन जे मांडला जे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी CMI, they have also raised, their report also states that the unemployment ratio is 13.4% in May as against the national average of 7.12%. आता स्पीकर सर एक म्हाका ऑनरेबल मुख्यमंत्रीन एक सांगपाक जाय की जे रिकॉर्ड what answer has been given by the honorable minister that 115 are on regular basis and 1749 on contract basis. आता म्युनिसिपल इलेक्शना वेळार 10,000 जॉब दितून बोर्ड जाल्लो. आता पंचायत इलेक्शन आहे. पंचायत इलेक्शना होणे क्लीन. एक क्वेश्चन म्हाका दिसता तुवेंनूच दितालेलो कितले जॉब वेकंडा काय म्हणून 9,725 म्हणून सांगले हांवें उत्तरी गेला ना काढून पळय ते उत्तर मागे इंतून स्पीकर सर I would request the honorable chief minister Speaker sir 1,16,000 people have registered. There is 1,16,000 people who have registered. Unemployment is the biggest problem in Goa. You all should come clean because you all आता आम्ही लोकां बरे वचपाय पंचायत इलेक्शनाक लोकांकूय कळो जाय कितू जॉब गोंयकारां रिजर्व केले ते कित्याक रिजर्व जाले मुखार दितले दिवपा नाही जाले जाल्यार हे तुमी सांगचें. Yes, प्रवीण शेट. सर खंयचोय एम्प्लॉयर जेन्ना गोव्यान येता तेन्ना जेन्ना ताका बिझनेस करपाचें आहा तेन्ना तो सगळ्यो फॅसिलिटी गोंयच्यो घेता. जशें मान्य सभासदान सांगलें तो लायट घेता आमचे सगळे घेता जाल्यार ज्यो फॅसिलिटी आमकां गोंयकारांक दिवंक मेळ्ळा न्हू त्यो पयलींच म्हाका सांगान दिसता हांगासर सरकाराक की ज्यो निर्बंध तेंचेर आमी घालपाक जाय अबाउट एम्प्लॉयमेंट ते पयलींच घालपाक जाय. आनी दुसरें म्हणजे म्हाका आनी एक सजेस्ट करून दिसता लेबर मिनिस्टराक की जेन्ना जेन्ना तांकां एम्प्लॉयमेंटाची संद आसता जेन्ना जेन्ना एम्प्लॉय करपाची तेंचे कडेन संद जेन्ना घेता ते तेन्ना तेंच्यांनी सरकाराक जास्त इन्फॉर्म करपाक जाय की अशा अशा कॅटेगरीचे मनीस ह्या टायमार आमी घेवपाचे आसा तेन्ना तुमच्या कडसून कितें आसा जाल्यार तुमी सजेस्ट करूंक शकता. अशा तरेचे एक पत्र वेव्हार जावपाक जायो. प्रत्येक फावटी ते कितें करता लिपोवन लिपोवन आपली कामां करता. आमकां विचारलें जाल्यार सांगता कितें काम हें ना आमी जॉब ना आमच्या कडेन. एक बसून घ्या एक मिनिट ठीक आहे सर कांयच ना आम्ही सत्य लिपय म्हणत ना आम्ही बाब पेमेंट शेट यांनी सांगला त्या प्रमाणे आता तांकां एप्रुवल दिता आसतना म्हणजे IPBंतल्यान एप्रुवल दिता आसतना तूं गोवन कितले घेतलो हे स्पेसिफिकली तेजो प्रोजेक्ट एप्रूव करता आसतनाय बी IPBच्या बोर्डाचेर आमी पयलीं क्लियर करता की बाबा तेजे एम्प्लॉयमेंट कितले तेजे कडेन एम्प्लॉयमेंट 100 एम्प्लॉयमेंट आसात जाल्यार तो गोंयकार कितले घेतलो आनी वीच कॅटेगरी ऑफ द जॉब इज अवेलेबल आनी अकॉर्डिंग टू डॅट ओन्ली IPBंतल्यान प्रोजेक्ट एप्रूव जाता. इन शॉर्ट म्हाजें तर म्हणणें आहा की IDCक सुद्दां म्हणजे ते प्लॉट अलॉटमेंट करता आसतना ती क्रायटेरिया ही पयलीं जर नासत जाल्यार आतांय तेणी घालून घेवपाक जाय. तांचो प्रोजेक्ट रिपोर्ट घेता आसतना कितल्या भुरग्यांक गोंयकारांक एम्प्लॉय करतलो वॉट टायप ऑफ कारण आमचे गोंयकार भुरगे लेबर कॅटेगरीचो जॉब करिना ज्या जाग्यार आमी पळयला की त्या खातीर आमी म्हणटा की इंडस्ट्रीज आमच्या कडेन आतां टुरिजम बेस्ड इंडस्ट्री आसतली IT बेस्ड इंडस्ट्री आसतली सर्वीस बेस्ड इंडस्ट्री आसतली. आमच्या कडेन लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री येवन उपयोगूच ना कारण गोंयकार भुरगो हो लेबर जॉब करपाक पळयना हें आमकांय सगळ्यांक खबर आसा. म्हणून तेकाच लागून त्या पद्दतीची पेमेंट शेटींचो विशय मांडला. डेफिनेटली सरकारान ऑलरेडी म्हणजे लेबर डिपार्टमेंट फॅक्टरीज बॉयलर्स डिपार्टमेंट इवन दो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटान कंबायन विथ IDC ऑल द डिपार्टमेंटान सद्या डेटाबेज घेवपाकूय सुरवात केला आनी हेन्स फोर्थ कंप्लिटली मॉनिटरींग जे आसा हे आमच्या लेबर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत लेबर इन्स्पेक्टर जे त्यांच्या सायटीचेर आसता हाज्या मार्फत केले वयतले आनी म्हाजे तर म्हणल्या पर्टिक्युलरली इन्फॉर्म करच्या पेक्षा तेंच्यांनी 100% गोंयांत एडवर्टायजमेंट करचे गोंयच्या लेबर आनी एम्प्लॉयमेंट घेवचे हाज्या खातीर जे एक्ट इदर द शॉप एंड एस्टाब्लिशमेंट फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स आनी लेबर एम्प्लॉयमेंट ह्या एक्टाच्या अनुसार आमी कंपल्सरी तांकां जे कितें करपाक जाय तितकें करता. वील एक्ट युरिया लिमाव. क्वेश्चन नंबर 3 खूप चर्चा झाली आसा अर्धवर जाला एका विशयाचेर. प्रश्न क्रमांक 3 युरिया लिमाव चर्चा खूप जाली हाजेर Honorable Speaker, just one small चर्चा suggestion. खूप जाली. One small suggestion. अर्धवर एका क्वेश्चनाचे अर्धवर डिस्कशन जाला. क्वेश्चन नंबर 3. Just one small suggestion.
हांव अलाव करता No discussion, only a suggestion. क्वेश्चन नंबर Only a suggestion. 3. Question number 3. 3B. Just a suggestion. Question number 3. Speaker sir, star. Yes. Question number 3. Question number 3. Just one. Yes. Answer is as per the portal of the House, Speaker, sir. Okay, sir, point of order. Yes. Point of order. 3B त्यांनी कॉल केलो, 3B Yes. त्यांनी आन्सर म्हणून बसून घ्या. सांगले. बसून घ्या. अरे तुझं क्वेश्चन आल्या सगळ्यात पहिले तुवें पहिलो दुसरो तिसरो क्वेश्चन विचारपाक जाय आशिल्ली न्ही. Point of order, Speaker, sir. Question. आता काय करून मला, Speaker, sir? Speaker, sir, it is a point of order. तुम्ही क्वेश्चन कॉल केलो, त्यांनी क्वेश्चन सांगलो आणि त्यांनी आन्सर दवरले. नाव हेजे डिस्कशन सुरुवात जाले. Speaker sir, this question is pertaining to the maintenance of government complexes. आणि Speaker sir, जे उत्तर म्हाका एक मेळ्ळा, the reply given to me states that 79.58 crores are spent on maintenance and repairs of various government complexes. I had asked for details, Speaker sir, of complexes where the work has been carried out, copies of tender document, work order copy, details of payment for last 5 years. Another the answer given to me, Speaker, says the data being voluminous in nature, if directed by the Honorable Speaker, the details shall be placed on the table of the House. Other Speaker, sir, कालच्या म्हज्या उत्तराक पोस्टपोन केलें 10 वर्सां मागलां. आज 5 वर्सां जेन्ना मागिल्लें, आजूय हेजें उत्तर दिनाय. हेजें कितें, Speaker, sir? How am I supposed to ask? Speaker, sir, as per, I'm on my feet, let me talk, Honorable Minister. As per the rules, 5 years to दिवपा जाय. If it is voluminous or whatever, it has to be given to me. Without data being given to me, how do I move forward? Azun dil nahi, and he will place it after you give your green signal. Now, Speaker, sir, पहिले म्हाका दिसता माननीय मंत्रीन आमकां सांगपाक जाय. You give me clarification on that. Second, is the government aware of difference between maintenance and repairs? Because I was very specific and your reply is not given with the breakup of maintenance and repairs separately. A and B मुगायला एकू reply दिल्या. A and B combine कोण. ये A and B combine कोण हे कित्याक केला combine? Maintenance separate जायना, repairs जायना, हेजे मंत्रीन म्हाका सांगचें. स्पीकर सर, पहिली क्वेश्चन जो बाब युरीन घातला की एक्सपेंडिचर इनकम ऑन मेंटेनन्स ऑफ वेरियस गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्सीस फ्रॉम 2017 टिल डेट. स्पीकर सर, त्याने मंथ वायज डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन्क्वायरीज ऑफ रिपेयर्स ऑफ वेरियस प्लेस इंक्लुडिंग वर्क ऑर्डर्स हे सगळे मागले. स्पीकर सर, इट गोज ऑन थाउजंड्स ऑफ पेजीस. स्पीकर सर, म्हाका दिवपाक काय ना, पण ह्यो गोष्टी जर थाउजंड्स ऑफ पेजीस दिता स्पीकर सर, ताका वॉल्यूम कंपायल करपाक हांवें सांगलां की तुमी सांगलेलें हांव टेबल ऑफ द हावस दवरता म्हणून. हांव दवरता टेबल ऑफ द हावस, लिपोवपाचें काय ना, पण कंपायल करून घेवपाक एकट्याक दिवपाक सर ते डॉक्युमेंट डिफिकल्ट जाता. सीडीचेर देखून घालपाक सर ताका इतलो मॅन वॉल्यूम लागता. सर म्हाका काय लिपोवपाचें काय ना. स्पीकर सर, दुसरी गोष्ट जेणे सांगला स्पीकर सर, जे कंबायन केला म्हणटा पळय स्पीकर सर, इज हांवें सांगलां ते टेबल ऑफ द हावस दवरता म्हणून सांगलें. यू डोंट अंडरस्टँड. सो हांवें इफ स्पीकर सर आय पुट ऑन टेबल ऑफ द हावस बिकॉज कंपायलेशन इट टेक्स सो मच टायम. स्पीकर सर, मॅन हावस आर लॉस्ट. And problem is not because it is limited to a specific question. Then it's okay. It is going to all government buildings for the last so many years where so many tenders have been floated, Speaker sir. As I have said, I will put it up. Second, Speaker sir, so tene matla ki why you have combined. Now the details of methodology adopted for during maintenance, repair works of various government complexes, including tender notices, tender documents, copy of work order, details of payment, etc. In case, means etc. He don't know what he wants, sir, etc. In case in contractors, agencies are engaged, appointed to carry out the works from 2017 and onwards. Speaker sir, tekad apna khabar na kide magta the etc. म्हटलं कितें Speaker sir? Speaker, I'm on my feet, I'm answering. etc. म्हणजे क्वेश्चन कितें Speaker sir? आणि तुम्ही एंटरटेन करता Speaker sir. म्हणजे हांवें तेजे एक्सेट्रा खंयच्यान सोदून काडपाचें Speaker sir ते. स्पीकर सर, म्हाका दिसता खंय तरी एक तरी आसपाक जाय जे तेजे स्पेसिफीक कितें आसा दिवपाक कांय प्रॉब्लम ना स्पीकर सर. दुसरे सर स्पीकर सर, वर्क्स हांवें रिप्लाय केला, ओपनिंग अप ऑफ टेंडर्स ऑफ 5 lakhs and e-tendering works costing about 5 lakhs. Further, in case of emergency urgent work, the same is taken up through call of quotation short tenders as per CPW manual, works manual. The details pertaining to tender notice documents, I सांगला sir speaker sir. तू म्हाका place करता, I will place it. Let him examine it on the table. It is voluminous in hard copies. It must be almost 3-4 bundles which will not be able to carry by your people and place.
So even if the CDs are done, the numerous CDs are to be placed, made, Speaker, sir. I have no problem, Minister. If you direct me, I will place it on the table of the House, sir. Speaker, sir, see, I would like to ask the Honorable Minister, I will read my question. The month-wise details of expenditure incurred on maintenance of various government complexes from 2017 till date. A. B. The month-wise details of expenditure incurred on repairs of various government complexes from 2017 till date. So it's very specific. There's no etc. here. So you tell me where is it? Speaker sir, ये तुझे सांगचे मंत्री उत्तर दिवपाक जाता and I didn't mention etc. It was very specific. You have given me one tabular column. Then so, Speaker sir, I would like to ask the Honorable Minister. My second supplementary is, the government says in your reply that all the works involve defect liability period of 1 year of repairs and maintenance works. In case of any defects, the contractor has to rectify it at their own cost. Now, Speaker sir, for example, I would like to bring to notice of the Honorable Minister, take the case of Mathani Saldana complex. Now, Speaker sir, what is happening there? It is a never-ending story of maintenance. इतले म्हाका दिसता कोट्यांनी पयशे थिंगा घातले हे पयशे जोरी तर म्हाका दिसता एक 7-स्टार हॉटेल पासून येवपाचें आनी थिंगा लिफ्ट चलनाय टॉयलेट ओवरफ्लो जाताय हेजे म्हाका दिसता सरकारान म्हाका दिसता हेजेर एक clearly do you have a mechanism because it looks like there are 2-3 agencies involved. So Speaker sir, the Honorable Minister should explain that what is the agency, ये confusion किधर आता, ये लोकांगे पैसे जेन्ना 100-200-300 crore मोताय, then there should be accountability. Why is this not happening, Speaker sir? Speaker sir, म्हाका दिसता तो पळय एक स्टेटमेंट करता आनी आसूं दी म्हणटा आनी क्वेश्चन विचारता. स्पीकर सर, तेणें जे प्रश्न विचारला A, B, तेजे एनेक्चर हांवें दिल्लें आसा. तेणें C, हांवें जे सांगलां Cहाचेर हांव पोतून वाचता स्पीकर सर. The details of methodology adopted for doing the maintenance and repair works of various government complexes, including tender notice, tender document, copy of work order, details of payment, etc. Borrelia, Speaker sir. No, I'm on my feet. I'm on my feet, Speaker sir. I'm replying to the question. A आणि B दिला त्याचे एनेक्चर दिला स्पीकर सर. तो पहिला A आणि B वाचला त्याचा एनेक्चर दिला. तिसरे प्रश्न ज्याने विचारला स्पीकर सर. You have given A and B together. Speaker I sir. asked it separately. Speaker sir, एनेक्चर. Speaker sir. Just 1 minute. Speaker sir, एनेक्चरच्या पहिल्यार what is asked the month-wise details of the expenditure incurred on maintenance of various government employees from 2017. एक कॉलम दिला सर. दूसरे कॉलम में month-wise details of the expenditure incurred on repairs of various government complexes from 2000. It is the same question, Speaker sir. So they have made into combined one expenditure incurred are given on column-wise, Speaker sir. So I don't know what he wants to say, Speaker sir. Secondly, जो Mathani Saldana जो complexaचे विषय मांडता, Speaker sir. That Mathani Saldana complex was built by the government. It was built by GSCDC. It was maintained by GSCDC for a very big long time. And ultimately, when it was handed over, it was handed over just recently, Speaker sir. Works have been working out. आमचे engineers घातल्या आणि we are apprised of the situation. आता कितें आला, Speaker sir? जे तो म्हणटा I am not saying no, sir. तेज्या हे लिकेज जाता, ते जाता, हे मेंटेनन्स करपाक हांव ना म्हणना, Speaker sir. इशू कितें आसा, Speaker sir? जेन्ना हो कॉम्प्लेक्स केल्लो GSCC बांदून तेका DLP आशिल्ली, बाकीचे इट वॉज नॉट ऑफिशियली जे पर्यंत खुबशे अशे बिल्डींग हांवें CMक ऑलरेडी सांगलां की काडून कोण तरी तो हेड आसा काडून काडटा लेटर धाडटा की हे बिल्डींग मेंटेन कर. आणि तितून भितर, Speaker sir, ह्यो गोश्टी हांव कित्याक सांगूंक सोदता की बिल्डिंगाचे प्लॅन वेन सगळे जर सारखे जर टेक ओवर करना, दे विल बी इंजिनियर्स आर अनेबल टू मेंटेन इट. So we have already taken steps forward. We are maintaining, and I assure the minister that when he comes next time in the assembly session, he will not repeat this same answer. He will not ask me the same question about Mathani Saldana building. Whatever possible to be repaired, to be maintained, we will take it up. Lifts also, we will all see. Because Kirala, Speaker sir, somehow collectors assume powers and given AMCs directly. It is going to take me some time to streamline. We have to bring everything into the structure where the PW is accountable. I have already told CM, and CM in this budget has given different budget heads. If you see in the budget which will be placed in the supplementary budget, different budget heads for different buildings where PWD JE will be accountable for that particular structures, because whether it is school building, whether it is a government building, all government buildings maintained and accountability on the JE, Speaker sir, along with AEE and whoever up the line, Speaker sir. I am taking the responsibility which was not being done for the last so many years. My colleague Fatlan Basla tohi Sangalo, Speaker sir, because he was there for almost 16-17 years as PW minister. So let us do it. I agree what you are saying. I am not saying it is not done. We will get it done. Give me, you will see a much more improvement, provided
we work together, Speaker sir. Thank you, sir. Speaker sir, I would just refer to my third supplementary. I'm referring to a Union CPWD report which recommends that gradual outsourcing of maintenance functions of CPWD to reputed private agencies for improving user services, establishment benchmarks and huge image improvement. Now, I'm thankful to the Honorable Minister that he's going to take course correction. Whether you all will do it from your department or whether you all will have some private agencies to do it, because this is the need of the hour. जे म्हाका दिसता पयलीं तेंपा जे इगोज बांदलेल्यो इतले टेम्पल आहाय इतली और सादे मेंटेन जाताय इतले क्रोजा आमी जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक उदाहरण दिलां इसलिए इतले आहाय you should make a list and kindly look into it on urgent basis. Speaker sir, first of all, I will like to tell that maintenance and repairs are not different. Maintenance and repairs is clubbed together, Speaker sir. And for maintaining assets, now there are two types of assets. One are given by the original manufacturer. When the original manufacturer gives, suppose lifts, it has to be, he has got his own, dealers, where we ask who is empaneled dealers in Goa and we sign for AMC of those like lifts or wherever. Now, maintenance part, Speaker sir, we have to find a mechanism. What he is saying, whether you will give it on an outsourced basis. So, Speaker sir, everything cannot be outsourced. Some are things which we require to be done on a periodical basis, Speaker sir, and some which will be outsourced. So based on what is required to be periodically maintained, what is required to be outsourced, that base, on those bases only we will be working, and it has to be both synchronized together, sir, and we'll work on the synchronization. I've already told, I'm on my feet and I've told you that yes, I am also ashamed when I go to South Goa Collector building sometimes and I see that mess, it becomes ISO. So I have already told CM that as PWD Minister, my J is responsible, A is responsible, E is responsible of the building section, and we will do. Same thing I'm telling you, Speaker sir, and we will take accountability. Wherever synchronization is required, we will do synchronization. Wherever it is to be outsourced, based on the ONM, we will outsource it, Speaker sir. Because I was under the impression that maintenance is preventive and repairs is after breakdown. Anyway, Speaker sir. No, Speaker sir, maintenance and repairs is, what he says is preventive. It is repairs and maintenance only, Speaker sir. I don't understand what is the meaning of that, Speaker sir. Yes, maintenance means for a particular system. As I said, it has to be synchronized, and we are going to synchronize it. Speaker sir, मंत्री डायनॅमिक पॉटहोल्स जेन्ना जाले तेन्ना ताणें म्हणलें आपूण एक ॲप करता म्हणून फॉर पॉटहोल्स. आतां हांव मंत्र्या कडेन मागतां की तूं एक्सेप्ट करता की गव्हर्मेंट बिल्डिंग्यो नीड मेंटेनन्स रिपेर कितें उतर घालता तें घाल कर मरे ॲप तसलो टू ओवरसी द मेंटेनन्स ऑफ ऑल दीस. स्पीकर सर म्हजें एक सजेशन आहा आनी हांव विचारता मंत्री करतलो जाल्यार वेदर हील मेक अ सेल वन फॉर नॉर्थ गोवा वन फॉर साउथ गोवा टू assess all government buildings, prepare an audit of damaged structures, furniture, fixtures, and check whether they need to be repaired or replaced. एक सारकें सेल स्पेशलायज्ड तेंच करपाक कित्याक हें आमी करनात मागीर लास्टाक ती बिल्डिंगेचो यूज जायना एक दीस बिल्डींग पडटा हांगा पडला पळय आतां आमचें एसेंब्ली हावजानूच जालां पूण जाता बी ओपोजिशनाच्या चेंबरान हे सायडीन जायना तें आमचो तो टॉयलेटूच कोसळ्ळो असो जर कोण मेंटेनन्स करपाचें सेल आशिल्लें तें कोसळनासलें ते करतलो काय म्हणून विचारता हांव ताका सांगूनी ताणें. स्पीकर सर, जो तो सांगता पळय अकाउंटेबिलिटी जेन्ना हांव हाडटा म्हणटा पळय सेलां करीत रावले एकमेकाच्या घालतले अल्टिमेटली द एक्झिक्युटीव इंजिनियर ऑफ अ पर्टिक्युलर डिव्हिजन लायक से मारगांव डिव्हिजन 8 will be responsible for all this accountability, Speaker sir, and he has to make them down the line accountable. ते सुपरवायझर आसतले. सो दॅट सिस्टम जो घालपाक जाय तो घालतलो आनी जो ॲप जे तुवें म्हटला सर स्पीकर सर वी हॅव ऑलरेडी लॉन्च दॅट ॲप. हांवें सांगला वी हॅव नॉट लॉन्च इट टू पब्लीक बिकॉज इट टेक मी सम टायम टू पुट सिस्टम्स इन प्लेस अँड आय हॅव ऑलरेडी मेड स्पीकर सर हांवें ऑलरेडी सांगला की एज दीस ॲप विल बी जनरेटेड ओवर अ पिरियड ऑफ नेक्स्ट 1 year all these things will be coming, whether it is roads, whether it is water supply, whether it is buildings, whether any complaints will come on the app, Speaker sir. And we are going to work, but it's going to take time. कितें जालां Speaker sir, आतां जर पब्लीक जर हांवें घातलें जाल्यार म्हाका दिसता तेजेर टिका चड जातलो कित्याक इतल्यो मेसेजी फ्लड जातल्यो ते करपाक टायम लागतलो. सो लेट अस डू इट सर एंड I told already, I am on my feet, I have told sir that Speaker sir that we will work it out. आनी जे तुमी सांगलां तुमकां खबर आसा Speaker sir हें बिल्डींग बांदलेलें PWDन कितले वर्सां जाले स्पीकर सर बिल्डींग बांदल्यार ताचे फाटल्यान खंय तरी कोण तरी आनी कोण मेंटेन करपाचें आशिल्लें तें मेंटेन तेणें करूं ना
आता हालीच आमकां तुमी दिल्ले स्पीकर सर and I assure you that by the time they come back in this house all these things will be taken care. I am on my feet and I assure you on the floor of the house and honorable CM सांगला सर 22 वर्सां पयलीं जे बिल्डिंग आहे आणि त्याचे मेंटेनन्स व्हडलेशे काय ना 22 वर्सान पडटा कोसळटा स्लॅब पडटा 22 वर्सां कसरना ते तो पण कसरता म्हणटा पळय ते पीओपी स्पीकर सर तो नाका जाल्यार ताका सवय आपण maintain करपाक जाय, maintain करपाक जाय. एक्चुअली आम्ही maintain आफ्टर करता, क्वेश्चन आवर सर आम्ही अड्डा गवंडी आफ्टर क्वेश्चन आवर पोतून हाडून पॉइंट ऑर्डर गवंडी हाडून हाडून स्पीकर फाल्यां सर स्पीकर तो कितें सर आय उलयता? ऑन माय फीट न्ही सर कित्याक opposition च्या आमी हाडून सांगता स्पीकर गवंडी- सर हांव सांगता कितें उलयता? हांव काबार करूंकूच ना ताका अशें ताका ती खुर्ची मातशी चेंज करता पयलीं सर ताका स्प्रिंग लायिल्ली आहा ती उठटा हांव नको कशें ती हांव पयलें काम ते खुर्ची पळयता तेजी कितें आहा ती बसपाचें ना ते हँडल बँड जाता स्पीकर सर ताका स्प्रिंग ते पयलें काम करता पिरियड मिनिस्टर रोखडेच एसेंब्ली जावन हे स्प्रिंग कशी लायल्या ती पळयता सगळ्यांक घालून दिता स्पीकर सर स्पीकर सर आय सेड तो सांगता पळय स्पीकर सर तो स्लॅब कोसळो ना ते फॉल सिलींग कोसळला आनी तशेंच आमी रुलींग सायडान एक पीस कोसळला सर आमी करून घेता स्पीकर सर तेणें सांगपाची गरज ना कोळसो घालया Question number 4A. 4A. 4. Question number 4. Question number 4. Changan Shettina. Question number 5. Wenzy Vegas. Wenzy Vegas. Speaker sir, I will go ahead with question 5B. Question number 5B. Speaker, answer special question. Speaker sir, answers जे म्हाका 5B मेळ्ळा they are all acceptable. But speaker sir, कुमदादीचेर म्हाका 3 assurance जाय आज as a supplementary. Speaker sir, कुमदादीचे प्रॉब्लम पळयलें जाल्यार कुमदादीची जितले भाटां आसात कुमदादीची द प्रॉब्लम इज एनक्रोचमेंट जाता आनी जेन्ना एनक्रोचमेंट जाता म्हाका खबर आहा की जायती गजाली आहा की कुमदादीचेच मनीस एनक्रोचमेंट करता दॅट इज वन पार्ट ऑफ इट बट एनक्रोचमेंट जाता जावं तो कुमदादी मनीस जावं जावं कोणूय भायले कोणी येवन जावं सो जेन्ना एनक्रोचमेंट जाता तेन्ना हू इज द ऑथॉरिटी हू इज गोइंग टू स्टॉप जो अटॉर्नी आसता जो प्रेसिडेंट आसता वेन ही गोज टू द पुलीस स्टेशन ही हॅज गॉट नो पावर टू एन्श्योर दॅट पुलीस वील कम तो सांगून सो म्हाका दिसता वी नीड एन एश्युरन्स दॅट वी नीड टू मेक एन अमेंडमेंट समवेअर इन द लॉ दॅट द पुलीस कम्स when the attorney and the president puts up a complaint and calls them when an inspection is happening. So, Speaker sir, police should be given this power that the attorney and president of the respective Kumdad, whenever they want to stop an illegal construction, confiscate a goods confiscate करपा जाय, demolition illegalities जे जाता ते करपा जाय, तांकां power दिवपा जाय. So power to be given to the attorney and the president so that the cops come and they do justice over there rather than passing the blame and मागीर रात्यामध्ये घर उबा तेव्हा सजेशन करनाका प्रश्न विचारन न्ही प्रश्न विचारल्यार उत्तर मेळटलें सारकें So we would demand and we would want that this कायद्या प्रमाणे हे changes हाडपाक in the Kumdad segment so that the police is given the power to come attorney आणि president जेन्ना हे जाय. This is the first supplement. Speaker sir, as far as the encroachments are concerned, it is basically the property of the comunidades. It is they are the people actually who should look out for any encroachment. And if at all there is encroachment, there are other agencies which they have got to approach. Say suppose if they have got to go to the local bodies, the panchayat, or go to the deputy collector or the other agencies as far as to take any action. Now, Speaker sir, specific, this is a ground level issue. Going to the panchayat, going to collector and all, हे जाता म्हणल्यार तो issue solve जायना. Cops immediately येवन ते stop जावपाचो power has to be given. Attorney आणि president हेचेर, not through the collector, because it is a Kumdad issue. नाही रे म्हाका एक सांग डायरेक्टली पुलीस येवन कशें स्टॉप करतले एक तर पयली कंप्लेन कोमुदादीच्या कोणी तरी दिवची पडली बरोबर कंप्लेन दिल्याशिवाय कोण दिवचो ना कोण येवचो ना अरे येवचोच ना कित्याक कसो येतलो कशें कळटलें जेन्ना कंप्लेन दिता तेन्नाच कळटलें पूण तूं जें कितें सांगता पळय न्ही डायरेक्ट तुज्या पुलिसांक एक्ट जावंक लाय म्हणून कशें एक्ट जातलें पुलिसांक कशें खबर आसा Because sir, जेन्ना कॉल वयता whether it is for the flying squad, whether police, normal situation are flying squad मारता कितें illegal जाता ना. So flying squad comes, but when an attorney or a president tries to take this action, they do not cater to this. तुमकां कोण काय म्हणटाय because it is not an entity अशें जाता.
So I think specially has to be done that they are also been given that privilege of putting up a complaint and sending. कित्याक हें ग्राउंडार जायना स्पीकर सर चोवपाक गेले जाल्यार, and it is not happening. तुका स्पेसिफीक बाबू एकूच मिनिट तुका नेमकें कितें जाय तें सांग. कितें जाय तुका एक्झॅक्टली कोणी हें करपा जाय? No, in the flying squad and the police, तेमकां clear instructions दिवपा जाय. Whenever there is a issue in Kumdad encroachment land, तेन्ना when the Kumdad president and the Kumdad attorney gives a complaint, gives a call to address, not to just violate, because that is like a no man's land as दिसता तेंकां. तुका आतां परत एकदां सांगता हांव, तूं मॅक्झिमम तूं जर गोंयच्यान काडून पळयत न्ही रे जाल्यार कोमदातीची कमिटी आहा पळय न्ही हांच्यांनीच लेटरां दिल्लीं आसा, हेंच्यांनीच लेटरां दिल्लीं आसा. तेंच्यांनी एक तर ठराव घेतला तो दिल्लो आसा, कोणी तरी लेटर दिल्लें आसा, कोणी तरी आनी कोणी लेटर दिल्लें, तांच्यांनीच लेटर दिल्लें आसा. आनी कंप्लेन ज्यो येता पळय न्ही रे कोमुदातीच्या कमिटी कडल्यान 90% कंप्लेनी येयना. 10% कोण तरी एखादी दुसरी कमिटी कंप्लेन करता. 10%, 90% कोणूच कोमुदातीची कंप्लेन आयज पर्यंत सरकारा कडेन करूंक ना की एनक्रोचमेंट केल्या म्हणून. कोणी तरी 10% एखादो दुसरो आसतलो. गांवांतले लोक किंवा पंचायत करता, म्हणजे थंयसर आमचो ग्रावंड आसलो तो ग्रावंड हाडयलो तेच्यानी ग्रावंडाचेर प्लॉट केले म्हणटा. तूं काडून पळय तेजे कडेन कंप्लेनी येयल्ल्या त्यो मुद्दामून काडून पळय. आमकां तेंच म्हणणें आसा आनी ताकाच लागून परत एकदां म्हणजे मिनिस्ट्रान इनिशिएटीव्ह घेवन कोमुदातीच्या सगळ्यांक जे गांवकार आसता पळय न्ही कोमुदातीचे तांकां विश्वासान घेवन सरकाराक जेन्ना जागा जायी, एखादी पंचायत बिल्डींग बांदपाक आसतली, एखादो कम्युनिटी हॉल बांदपाक जाय आसतलो, एखादी तांकां शेड गार्बेज शेड बांदपाक जाय आसतली, कम्युनिटी सेंटर बांदपाक जाय आसतलें, किंवा गव्हर्मेंटाचो एखादो प्रोजेक्ट करपाक जाय आसतलो, गांवांतल्या भुरग्यांक ग्रावंड जाय आसतलो, अशें जे कम्युनिटी खातीर त्या विलेजींतल्या लोकां खातीर हांव सरकारा खातीर म्हणना जाल्यार लोक जागा दिना, एनओसी दिना, कोमुदातीची कमिटीच एनओसी दिना. आमी गांवांतली पंचायत बिल्डींग बांदपाक सांगता जाल्यारूय येवन एनओसी दिनात. आतां पर्यंत तुका एक सांगता उदाहरण, आमकां आतां प्रॉब्लेम ह्या कायद्या खातीर येता ताजी हाय सेकंडरीची बिल्डींग एक्सटेंड करपाची आसा, पण त्या प्रॉपर्टी आतां कोमुदातीची कमिटीच ना. पण त्या कायद्यान ज्यो त्रुटी आहा ताका लागून ते आमी हाय सेकंडरीची बिल्डींग फुडें व्हरूंक शकना. अशें कितलेशेच आमकां त्या खातीर सरकाराक खंयसरूच कोमुदातीची जागा घेवपाची ना. सरकाराक जर जाय आसत जाल्यार त्या गांवांतल्या त्या प्रोजेक्टा खातीर जायी. गांवांत आमकां 2000 स्क्वेअर मिटर त्या गांवांत बिल्डींग बांदतले पंचायतीची, सरकाराचें डिपार्टमेंट न्ही, जाल्यार ती कोमुदातीतली कमिटी सरकाराक एनओसी दिना पंचायत बिल्डींग बांदपाक. आमचें इंटेंशन इतकेंच आसा, एटलिस्ट फॉर पंचायत बिल्डींग, कम्युनिटी हॉल, क्रिमिटोरियम, ग्रावंड, ओके, पब्लीक टॉयलेट्स, हाज्या खातीर जेन्ना सरकार मागता किंवा ग्रामपंचायत मागता तेन्ना जर तेंच्यांनी दिली जाल्यार आमकां व्हडलो प्रॉब्लेम ना. म्हणून तर म्हणटा इन कन्सल्टेशन विथ द कोमुदिदाद ते जर अशा पद्दती दिवपाक तयार आहात त्या गांवांतल्या लोकां खातीर, त्या गांवांत जे लोक रावतात तांच्या खातीर सरकाराक खंयचेच ऑफिस किंवा बस स्टँड थंय वचोन बांदपाचो ना. आमी त्या खातीरच आमचें म्हणणें आहा. तूं जे एनक्रोचमेंट बीन सांगता पळय न्ही, इट इज ऑल म्हणजे तांच्या सगळ्यांच्या कन्सल्टेशनान सगळें चल्लेलें आसता. ते कोणूच कंप्लेनी दिना, कोण तरी पंचायत किंवा भायलेच कंप्लेनी दीत आसता आतां पर्यंत. आनी जर ऑफिशियली वेवस्थीत कंप्लेन आयली जाल्यार आमची डिपार्टमेंट एक्ट जाता, कलेक्टरा पासून ते डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सगळे एक्ट जाता, इवन दो पुलीस. स्पीकर सर, टॉपिक डायवर्ट करनासतना टॉपिक वॉज अबाउट इलिगॅलिटीज आणि इलिगॅलिटीज आज पासून कुमदादी जाग्यार जितले इलिगॅलिटीज आहाय म्हाका दिसना 10% देखून न्हू 5% देखून अजून पासून कांयच डिमॉलिशना केन्ना गेलें ना. कोणे कितें कुमदादी हेजे कांड बांदलां अजून इलिगॅलिटीज 5% देखून गेलें ना. तुज्या कोमुदादीन कितले इलिगॅलिटीज जाल्या पळय न्ही, तूं सगळ्यांक तूं एटर्नी मरे, तूं दी, आमी एक्ट जाता बाबू, सगळे डेमॉलिश कर. No, you give Speaker sir. सगळे डेमॉलिश कर. Let the honourable member give any specific cases which he has come to his notice. We will take action. And there is a process. There is a process basically to take action. We cannot directly take action, and you will have to first file a complaint. We have not received any complaint as far as any community are concerned. मंत्री एकच मिनिट, तूं आजूच कंप्लेन दिया तूं अटर्नी, तुज्या कोमुदादीन कितली इलिगॅलिटीज जाल्या ती आयच्या आयज कंप्लेन दी, प्रोसेस फॉलो कर, फाल्यांच्यान प्रोसेस चालू कर आनी उरलेले डेमॉलिश कर. चल सोमते डेमॉलिश कर. दिस इज अ जनरल रिक्वायरमेंट. मुगे कुमदादी इलिगॅलिटीज आहाय त्यो ज्यो आल्ल्यो त्यो ऑलरेडी सांगलेल्यो. आज दिसार मुगे कुमदादी काय ना, बट इन जनरल जेन्ना कोणूय कुमदादीचो पुलिसेक आपयता तेन्ना पुलीस हॅज टू ऍक्ट. दॅट टाइम द ऑथॉरिटीज हॅव टू ऍक्ट. दिस इज वॉट इज द रिक्वायरमेंट.
आज स्पेसिफिक ऑर्डर मुख्यमंत्री आज घुसपावपा सोदता सगळे सांगपा सोदता आमी हिंगा इलिगॅलिटीजाचें उलयता स्पीकर सर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जमीन दिवपाची कुमदाद सदांच जमीन गव्हर्नमेंटाकूच दिता नवे काय ना सो हे परत उलोवपाक गरज ना स्पीकर सर वी डू नॉट हॅव टू डिस्कस दिस कुमदादीनूच जमीन दिवन आज सगळ्यो वस्तू जाल्या सो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आसलो की इलिगॅलिटीज जी आहा आमची तयारी आहा If any land, even if any land is Because तो स्वतःच पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सांगता न्ही पायलट प्रोजेक्ट थंयच्यान चालू करया स्पीकर सर पायलट प्रोजेक्ट थंयच्यान चालू करया स्पीकर सर आणि ऑनरेबल सीएमान सांगला पायलट प्रोजेक्ट कुमदाद लँड मेळना कुमदादीचो प्रेसिडेंट आणि अटर्नी तोच अटर्नी जेन्ना फ्लाइंग स्क्वॉडाक आपयता तेन्ना कोणूच एक्शन घेना स्पीकर सर ताका लागून पयल्या स्टार्टिंगाकूच इलिगॅलिटीज कमेस जाता स्पीकर सर एकूच स्टेटमेंट करता हांव सगळे कोण जे अटॉर्नी आसा किंवा कमिटी आहा पळय न्ही तेंच्यांनी आपल्या कबुलातीच्यो कंप्लेनी दिवच्यो अशा पद्दतीन आणि तेणी स्टार्ट Question number 7, पायलट प्रोजेक्ट करता कंप्लेनी दितले हिंगा कंप्लेनी कुमदाद दितली या दिवचो ना तो प्रश्न ना प्रश्न आसा गव्हर्नमेंटान एक्शन घेवपाचो प्रोविजन करपाक जायो की कुमदादीचो अटर्नीक आणि प्रेसिडेंटाक पावर दिवपाचो प्रश्न हो आहा. प्रश्न ना की कुमदादीन हाडून दिवचे तो प्रश्न हिंग सुटावा करपाची गरज ना सुटावा करपाक गव्हर्नमेंट नीड्स टू एक्ट Government needs to empower the attorney and the president. That is the point, Speaker sir. Act, you give first complaint. Next question. 7 No, how next question? तीन supplement हा. Next question वचपा जायना. तीन supplement हा. Next question वचपा जायना. Speaker sir, असली हे कर नाका. आम्ही नवे म्हणून आमकां बुलडोज करीत वयता. Next question उब रावलो तुयो. पयलीं तू कुमदादी लागून तू झगडटालो आज तू नेक्स्ट क्वेश्चन उबो रावता तू कुमदाद ना कंप्लेंट दिता आय हॅव टू मोर सप्लिमेंट हांव सांगपाला दिता म्हूण सांग न्ही स्पीकर सर तो एक मिनिट कित्याक फाटी सद्दा पायलट प्रोजेक्ट म्हूण थंय चालू करया स्पीकर सर स्पीकर सर दिस इज द वे तो पायलट प्रोजेक्ट म्हणून बोर्ड घालता ताका गरज ना थिंग उलोवपाक स्पीकर सर तुम्ही मोटिवेट करपा पासत आमकां यू आर ट्रायिंग टू डिमोटिवेट अस स्पीकर सर लेट अस स्पीक बसून घ्यात बेंजीबाब एक क्वेश्चन धरपाक स्पीकर सर सांगू एक मिनिट बेंजीबाब question आम्ही is not asked next question is not asked two supplements उरले मुगेले you have to give me बेंजीबाब एक क्वेश्चन धरपाक जाय अरे एज अ स्पीकर म्हणून हांव सांगता पूण तूं आयकून घेवपाची तुजी मानसिकता ना आयकून घेवपाची मानसिकता ना सीएम थंय मुख्यमंत्री थंय आन्सर दिता त्या उत्तराक आमी तुका तुजो सब क्वेश्चन 1 2 आमी विचारपाक तूं तुजें कंटिन्युअस भाशण चल्लें आसा भाषण सभागृहाचे कांय डेकोरम आसात ते सांबाळपाची गरज आसा कारण तुम्ही नवीन सभासद आसता कारण आमी हाजे बद्दल तुमकां ट्रेनिंगाक सांगलें तुमी ते आयकून घेवंक ना सभागृहाचे कांय नियम आमी म्हणून आमी येवंक ना न्ही स्पीकर सर ट्रेनिंग आतां निघदल जाल्यार वी सो ऑल ऑफ अस विल कम हियर स्पीकर सर अलेक्स लॉरेन्स I have asked question number 7B. Yes. Speaker sir, as per on the portal of the House, Speaker sir. Speaker sir, I just want to, because there's little time, 2 मिनिटांनी. थिंगा 2 इश्यू आहे. सिवेज कॉर्पोरेशनान both आल्ले आणि part of housing board इलेशे extension हा, because there is no much time. Now I have already given application. Will the minister consider doing that इलेशे for the time being, because both the parts work is completed Mudil Maka. Among the works that have been done, will the minister consider, because I have given application to Sewage Corporation, much extension are just to half a kilometer, I think 1 kilometer, ek koden and half a kilometer. So will it be done fast? I want an assurance. One in Bariabat and second in Kurtori passing via Wagude, because that places there are a lot of issues. Question, will the minister issue me, because there is no much time. Speaker sir, I have already answered dille asa providing houses, sewer connections to individuals, houses and apartments at Allem, Barapat and Kurtori constituencies. All applications received, Speaker sir, have been disposed. Only 4 numbers are remaining, Speaker sir, which is under scrutiny, which will be also disposed, Speaker sir. But what Honorable MLA is saying about continuation, Speaker sir, the कितें आसा, Speaker sir? थंय एक इशू आसा की घरां खंय तरी बांदल्या ताका खबर आसा कारगिल म्हणटा पळय थंय ताका खबर आसा सगळें स्पेस हांवें सांगपाची गरज ना
कारगिल म्हणटा ते म्हणजे थंय कुर्तरी मतदारसंघ कारगिल म्हणटा मरे खंय तरी एकट्या कडेन थंय स्पीकर सर थंय स्पीकर सर हांव करेक्ट करता मिनिस्टराक आमी कारगिल म्हणनाय आमी वागुड्या म्हणटाय आता वागुडे कारगिल अच्छा कोण हांवें म्हणटाय ते म्हाका तुमी जाणाय, वागुडे आमी म्हणनाय. वागुडी स्पीकर सर हांवें वागुडे म्हणून विचारले कोणाक ते म्हणटा हां वागुडे कारगिल म्हणटा ना, म्हणटा तूं बरें तूं स्पीकर शिकू सर नाका. इशू तूं इशू म्हणा हा का? स्पीकर सर इशू स्पीकर तूं हा म्हणा स्पीकर सर हांगा क्वेश्चनवर मिनिस्टर क्वेश्चन हांगा सोंपता जिरोवर सुरू जाता श्री संकल्प आमोणकर